नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। तो सर्वप्रथम आपण मानक कहि रखिया चाहूँगी जे जदि आपण माने प्रथम थर पे आमर ये भिडियोटी को देखुंत तो निश्चित रूपे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु और ता सहित भिडियोटी गोटे लाइक कर दिंतु एवं जदि भल लगे तो निश्चित रूपे आपण मानकर सांग मानक सहित ये भिडियोटी को शेयर करदेवे एवं ता सहित आपण मानक कहि रखिया चाहूँगी आम 1K सब्सक्राइबर बहुत करीब रे अच्छु। तो आपण माने जदि टिके सपोर्ट करिवे तो निश्चित रूपे आम 1K सब्सक्राइबर टच कर पारिबु। मैं आपण मानक पुणी थे कहि रखिया चाहूँगी जो भली कि मु पूर्व भिडियो गुड़िक कहे जे आम चैनल पेज रे आम FC2 रिलेटेड समस्त क्लास अपलोड करूँ डेली बेसिस रे अपलोड होछि। जदि आपण माने से वीडियो सब देखि ना तो निश्चित रूपे चैनल पेज को विजिट करी आपण से वीडियो गुड़ा देखि परिबे एवं मु आपण मानक मध्य से प्लेलिस्ट देखि दउछि। देखंतु जिते बेले आपण माने आम चैनल पेज को जिबे तो आपण माने एठारे देखिबे प्लेलिस्ट लेखा अछि एवं प्लेलिस्ट रे आपण माने CDB फॉर OTT नचेत FC2 जहाँ भी टच करिवे सेठारे आपण माने हमर समस्त वीडियोटा पाई परिबे FC2 रो। तो देखंतु समस्त वीडियो गुडी सिस्टमैटिकली अपलोड हो रही अछि। आपण माने प्रत्येक वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखि आपण मानकर समस्त CDB रिलेटेड जहाँ भी डाउट रही अछि ताको क्लियर करि परिबे। तो एमती तो समस्त गोटे गोटे व्यू रही है। तो आपण मानक क्यों प्रकार वीडियो सबुठ बहुत भल लगे ताको आपण माने कमेंट सेक्शन में जनातु जे ये वीडियो गुड़ाक आपण सर टिके अधिक बनातु तो आम ता प्रति अधिक फोकस करूँ और से वीडियोटा अधिक रु अधिक बनवाई चेष्टा करूँ जहाँकि आपण मानक नेक्स्ट JTS रिक्रुटमेंट ता सहित जो अपकमिंग OTT आसवाक जाऊँगी से OTT आपण मानक बहुत हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो प्रथम शेष पर्यंत निश्चित रूपे बनी रुहंतु आपण माने JTS सेकेंड रिलेटेड बहुत गुडी अपडेट पाई परिबे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जदि बंधुगण बर्तमान आम आलोचना करूछे जे पूर्व JTS नियुक्ति रे की अनियमितता देखा देइतला जदि आम तार गोटे चिठा प्रस्तुत करबा तो गोटे लंबा चिठाटी हेजिवो बुझी पारले। तो JTS रो नोटिफिकेशन बाहरला पिला माने पूरा 100 रे जोर सोर लगे कि से पढ़ा पढ़ी लगेले हैला आउ परीक्षा देले किंतु पिला केते मार्क रखिला ताहा जाना पड़लानी कि कट ऑफ मध्य केते गला ताहा मध्य के जानि पड़लेनी। देखंतु मार्क जदि हम कहबा हाँ मार्कटा कहिसंती किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जो हमरो से कहउथिले जे हमरो गोटे नॉर्मलाइजेशन हबो नॉर्मलाइजेशन मार्कटा सेटा भी कहबा दरकार ना जेहेतु तमे तुमरो चिठारे लिखिथिलो जे नाही हमरो नॉर्मलाइजेशन हेबो तो पिला माने ताको नॉर्मलाइजेशन मार्कटा भी जानि दरकार जे नाई मु एतिकी मार्क रखिछि एतिकी मार्क जो क्वालिफाई हो पारलेनी जदि नेक्स्ट को केबे हमरो JTS पुन थरे बाहरुछि एमति तो माने दीर्घ 8 वर्ष पर बाहर कला तो नेक्स्ट को जदि भी केबे भी हमरो पुन थरे JTS रो प्रक्रिया बाहरुछि तो मु सेथरे भले टी प्रिपेयर हेबी एवं एतिकी रखिया पे मु टार्गेट करबी एवं एतिकीटा क्वेश्चन मध्य मु अटेंड नेबी। तो सबुथि पई से निजको प्रिपेयर मध्य करै पारथांता निजको निजर आत्मबल को मध्य से सुदृढ़ कर पारथांता किंतु यह होई पारला नहीं। किंतु आम कहूना जे जो भाई और बंधु माने JTS नियुक्ति प्रक्रिया रे सफल रूपे उत्तीर्ण होइचंती से माने किछि इलीगल करचंती से माने निजर परिश्रम देइचंती से माने 100% एफर्ट देइचंती जा फल कि से माने सफल रूपे JTS प्रक्रिया रे मनोनीत होइचंती बा से माने चाकरी पाइचंती। किंतु अन्य जो पिला माने से माने भी तो दाबी करथिले ना ना हमर भी हो जाय पारे बोली तो से कह जाउछि जे जदि आपण JTS प्रक्रिया को कंडक्ट कराउछन तो ताको गोटे उचित पदक्षेपर सहित उचित नियम अनुसार ताको कंडक्ट करांतु जोटा कि समस्त बहुत भल हेबो। किंतु सरकार जो प्रक्रिया रे कले ता कोन ठीक कि जदि बा आमे देखुचे जे JTS रो नोटिफिकेशन थारो आरंभ करी JTS रो नियुक्ति प्रक्रिया मध्य सरकार चेंज हेछि एवं पूर्व सरकार केउ भली भाबरे एवं कोन सब करी कि से नियुक्ति प्रक्रिया को संपादन कला ताहा तो माने भगवान ही जानते से को प्रक्रिया करजंदी किंतु जो प्रोसेसटा करथिले से प्रोसेसटा संपूर्ण रूपे भूल अटे। अच्छा जदि बर्तमान आम कहिबा जे जने परीक्षार्थी JTS निमंते सिलेक्शन हेलानी तो कौन पे हेलानी क्यों कारण रो ताको जूनियर टीचर हेबारु बाद दिया गला ताहा मध्य अंधार रही गला। तो मुया कहूनी जे मार्क बाहरिनी मार्क बाहरिछ नॉर्मलाइजेशन मार्कटा काई सेटा भी तो जणेबा दरकार ना। तो सब जिंस को आखि रखी काम करंतु तो खाली
ପରୀକ୍ଷାଟା କରେଇଦେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ସେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇ ପାରିବେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଅଛୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ହେଲା। ତ ପୂର୍ବ ଜିଟିଏସ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିଲା ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ଆମର ଏଇଆ ମତଲବ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କାମ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏମିତିରେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ 170 ମାର୍କ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା ଯେ ତାର ମାର୍କ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେ ସେ ତାର ହେବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ହେଲା ତାର ସବୁଠୁ ଓଲଟା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ପିଲାଟି କହୁଥିଲା ତାର ହେଇନି ବୋଲି, ମାନେ ହେବନି ବୋଲି, ଯେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତାର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଆସିନି। ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖୋଲା କହୁଛୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସ୍କାମ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ଜେଟିଏସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ଏଭଳି ସ୍କାମ୍ କରିଥିଲା, ଏଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଆଶା ଓ ଭରସା ଦେଖାଯାଉଛି ନୂତନ ସରକାର ସତ୍ତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ ତାର ଚଲାଇ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବାର ମାସେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ OTETରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ OTET ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହୁରି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ OTET ବାହାର କର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ OTET ବାହାର କଲେ। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଟିଏସ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଜେଟିଏସ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାରିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଗୋଟେ ଭରସା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି 31 କି 35 କି, ତ ଏଭଳି କିଛି ବାହାରିବନି ହେଲା, ଖୋଲା କଥା, ଏଭଳି କିଛି ବାହାରିବନି। ଅବଶ୍ୟ 62 କେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ବାହାର କରିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଶାନୁରୂପ ରହୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ବି ଡିସେମ୍ବର ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାନୁଆରୀରେ ବାହାରିପାରେ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଯେବେ ବି ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ହାର୍ଡ଼ କରି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ କେଉଁଠାରେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ତଗଡ଼ା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସିଓରଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ। ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥର ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା ତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟତ୍ନ ରୂପେ ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ OTET କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଅଛେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ସଜ ଆମର OTETର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ OTET 2024 ତା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ରହୁଅଛି 2025 ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ OTETର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, CDBକୁ ଯଥୋଚିତ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଇଜି ଆସୁଛି, ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ଯେତିକି ଆସିବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥକୁ ମୋ ମତରେ ମ୍ୟାଥରେ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମ୍ୟାଥଟାକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମ୍ୟାଥରେ ଆପଣ ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ତାହେଲେ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ନହେଲେ ମ୍ୟାଥରେ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଶିବେନି, ମ୍ୟାଥକୁ ପଛକୁ ରଖିବେ। ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟଟାକୁ ତର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ହାତ ମାରିବେନି, ବୁଝାଉଛି ତ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିଥିବେ, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ମ୍ୟାଥ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଜେଟିଏସ୍ ଇରାଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହାକି ସରକାର ଆମର ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାମ୍ କରିଥିଲା। ନୂତନ ସରକାର ଦେଖାଯାଉ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ସ୍କାମ୍ କରୁଛି କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟତ୍ନ ଜାରି ରଖୁଅଛି। ତ ସେଇଟା ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇବାର ମକସଦ ଏଠାରେ ପୂରଣ ହେଉଅଛି।
आम आपको दर्शाई देवाक चाहूँ जे पूर्व थर कि प्रोब्लेम होता है एथर से प्रोब्लेम हो कि नहीं ता सहित ओटीटी सेकेंड केबे आसीबो। तो आशा करें आज भिडियोटी आपको निश्चित रूपे हेल्प कर किसी क्षेत्र में आपण अपडेट कर आज भिडियो बस से पुणी देखा परवर्ती एक नुआ दमदार भिडियो से पर्यंत रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।